media rong no nok post lain nasing tomon bagi sung tini governor by ringjagai sung tini ora phaika malai lekha tini lagi tini minister honorable minister botongo tini party ni karyakorta 6-7 জন ফাইলিকেছো মূলত চিনি বসকাঙ্গো যে 30 তারিখ থেকে 13 তারিখ জোড়া 31 তারিখ থেকে 13 তারিখ ফেব্রুয়ারি জোড়া যে তা পার্লামেন্ট বাজেট অধিবেশন উন্নাই আ অধিবেশন চিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা সুং বিজেপি আইপিএফটি মিলিমানি পরে জোট সরকার গঠন নি পরে অবন 2019 সন যে বিল পাস খালাই রহরি তাকবো পেন্ডিং তংতংখো ও পেন্ডিং ন যে সাকাইপানো 2026 নি জরাও 2000 যে নেক্সট যে এডিসি যে ইলেকশন ন আবো এডিসি ইলেকশন ইয়ে টিটিসি ইলেকশন তুন আবনো চাই চকনানি বাগিনো जों তিনি গভর্নর বাই जों মালাই লেখা আ কগনন সালাইখা নিকে আশ্বাস রিখাবো বিনিং কেপে যে মিটিং দङ বারাবো তিসানাই একে অবনতইনো মূলত 2 নাম্বার হংকে যে বাংলাদেশ বাই যে ভারত নি বিসিঙ্গ যে হালা খামিয়া আবনি কারণে যাতে ত্রিপুরাও যাতে ফাতারনি বরক তা হাপাইছিত আবনি ব কন্ডিশনত তো বুতি প্রস্তুতি না জাকা সরকার তামো চেষ্টা চাল খালাই তো আবনো তুই আবার আমরা বসুন তেইসা রিমাইন্ডার আগে তো সংকক সালাই কেন তাবুক তেইসা বড় মুইতো খুলি রেখা মূলত দুইটা বিষয় তুই না जों गवर्नर बेतिनि आलोचना खालामलेखा खूब काहामखा प्राय आधा घंटानि ऊपर जों आलोचना खा जों आशा खालायो जों जे वानसक माने चिनि अबनो सठिक जागाव पुसगिरि दिने अबनो मूलत जों तिनि मालाय माने मूल खालाम सर ता कायसे सना मुसुमागा जे सीएम नि आमालो 125 अमेंडमेंट पास कर हो जागो तिनि एमपी ngi bobo tong पार्लियामेंटारि सेक्शन bobo tongwa जागा आउ तो टेब दरा नांग माने ठीक थाका जों मने बागिनो जे चिनि जे जारा रिलेटेड जे तंनाय रखना जों बरंनाबो सानाय चेष्टा खालायनाय जे जेसाके पाना अब तिसानां तो पास खालायनां तो कारण चिनि तिक्रा सारा बाबनो बहुत साल रंबिनो आबो नासिमाजा जों बाबनो साइतो गितुम थांबाय